জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। প্রিয় ভক্তবৃন্দরা, হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্র যদি প্রত্যেক দিন শুধুমাত্র শ্রবণ করেন, কানে শ্রবণ করেন, তাহলেই হনুমানজির কৃপায় আপনার অর্থ টাকা পয়সার অভাব হবে না। এই মন্ত্র শ্রবণ করার 24 ঘন্টা পর থেকেই আপনারা চমৎকার ফল পেতে শুরু করবেন। হনুমানজি হলেন এই কলিযুগের সব থেকে জাগ্রত দেবতা। যেই ভক্ত হনুমানজির আরাধনা করেন এবং হনুমানজিকে প্রসন্ন করেন, সেই ভক্তের জীবনে আর কোনো রকম সংকট থাকে না। অর্থ কষ্ট, শারীরিক কষ্ট, সাংসারিক কষ্ট, সমস্ত কষ্ট নিবারণ করেন আমাদের সকলের প্রিয় শ্রী শ্রী হনুমানজি। হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্র আমরা 51 বার শ্রবণ করব। জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। ওম নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনকল্পনকল্পদ্রুমায়ং দুষ্টমনোরথস্তম্ভয়ায় প্রভঞ্জন প্রাণপ্রিয়ম মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দ্বিবিধি সম্পদ প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওম নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমন কল্পনকল্পদ্রুমায়ং দুষ্টমনোরথস্তম্ভয়ায় প্রভঞ্জন প্রাণপ্রিয়ং মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দ্বিবিধি সম্পদ প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওম নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনকল্পনকল্পদ্রুমায়ং দুষ্টমনোরথস্তম্ভয়ায় প্রভঞ্জন প্রাণপ্রিয়ম মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দ্বিবিধি সম্পদ প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওম নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমন কল্পনকল্পদ্রুমায়ং দুষ্টমনোরথস্তম্ভয়ায় প্রভঞ্জন প্রাণপ্রিয়ং মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দ্বিবিধি সম্পদ প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওম নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনকল্পনকল্পদ্রুমায়ং দুষ্টমনোরথস্তম্ভয়ায় প্রভঞ্জন প্রাণপ্রিয়ম মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দ্বিবিধি সম্পদ প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওম নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমন কল্পনকল্পদ্রুমায়ং দুষ্টমনোরথস্তম্ভয়ায় প্রভঞ্জন প্রাণপ্রিয়ং
महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य द्विविधि संप्रद प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनकल्पनकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य द्विविधि संपद प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमन कल्पनकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य द्विविधि संप्रद प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनकल्पनकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य द्विविधि संपद प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमन कल्पनकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य द्विविधि संप्रद प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनकल्पनकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य द्विविधि संपद प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमन कल्पनकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य द्विविधि संप्रद प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनकल्पनकल्पद्रुमायं
दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्र धन धान्य द्विविधि सम्पदप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमन कल्पनाकल्पद्रुमाय दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्र धन धान्य द्विविधि सम्पदप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनकल्पनाकल्पद्रुमाय दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्र धन धान्य द्विविधि सम्पदप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमन कल्पनाकल्पद्रुमाय दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्र धन धान्य द्विविधि सम्पदप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनकल्पनाकल्पद्रुमाय दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्र धन धान्य द्विविधि सम्पदप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमन कल्पनाकल्पद्रुमाय दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्र धन धान्य द्विविधि सम्पदप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनकल्पनाकल्पद्रुमाय दुष्टमनोरथस्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्र धन धान्य द्विविधि सम्पदप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय
भक्तजनामन कल्पनकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथ स्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य द्विविधि संप्रद प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनामन कल्पनकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथ स्तम्भयाय प्रभञ्जन प्राणप्रियं महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य द्विविधि संप्रद प्रदाय रामदूताय स्वाहा।